आज पर्यंत मसे ही गला दोषी आराम रे बुलुची बेटा दोषी आराम रे बुलुची निरीह छुआटा मोर चली गला समस्त जी ना जी क्या देखिए बंची जी बट मोर आउ सहारा नहीं आपन दाबी होची जे तदंत हो 9 जनकर देइछि बेटा बट आउ जने निजे ही कहउतिले मो ना भी देबो आ मु सब जानिछि बोली सेटा होछि हम मो पुअर ड्राइवर नेत्र बहादुर प्रथम थर पे कहले हां प्रथम थर पे कहले राइट से निजे कहले कि मो ना देइ छकिनी मा मु कहली तुम ना बोली छाड़ देइछु सेटु से कहले कि मो ना भी देबो मा मु भी ओदे जा किछि जानिछि आ मु कहली देखो खराब सत्य जते ताको स्टेज जीवा पे कहा जाउतला केबे ह्यूमन बारण करि नांती मो पुआ माने बंची थांता से कहता कि मो मां मते बहुत थर मना करछि मु बहुत थर मना कली बेटा बट से मानिलानी से काहे कहे ना एथर लास्ट मा सरी जाओ मु दिनेश को कहबी बंद करबो किंतु सही दिनेश कहउचंती टेलीविजन स्क्रीन रे जे नाही ह्यूमन भाई कहउतले जे एई गीत न गाइले मोर पेट पोषण केमति करबी पेट परिपोषण केमति करबी एटा मूर्खतार परिचय दउछि दिनेश मु गोटे टीचर मु 80,000 केते 100 रुपीस पाए ता बापा टीचर थिले हेडमास्टर तांको पेंशन पाए मो पुअर खाइबा पीबा पेट पोषण लागि कमी नथिला से दिनेश बेरा पेट पोषिबा लागि मो पुआ काम करथिला मो पुआ जानि न था कि को दिन तार शो अछि को दिन तार प्रोग्राम अछि को दिन रेकॉर्ड से सब करे टीम मैनेजर किंतु ह्यूमन को कथा चिंता कर नथिले बिल्कुल नहीं पर केबे भाबिचंती जे ह्यूमन को पेन किलर देई की प्रोग्राम को निया जाउथो जेते बेले मो पुअर माने इंजेक्शन बार की पेट फुली थिबा कि ज्वर होतबा से माने नै जानती प्रशांत बेहरा दिनेश बेहरा से आईआईजीएच हॉस्पिटल को नै कि कोन माने पेटर यूरिन माने पानी जमी जाय छै कहि कि काढै दियंती तेरा बिना ऑपरेशन रे केमती कोइ करंती मु जानिनी पुओ को पचाले सैलेन द्वारा करा हुए मा आ तापरे इंजेक्शन 4 घंटा 5 घंटा देई साला पर पुनी शो को से नै कि जानती माने एंटी करछंती जे घर हॉस्पिटल को नै जंती हॉस्पिटल डायरेक्ट शो को भी छंती कहले नी जे तोर प्रॉपर ट्रीटमेंट दरकार बहुत तर बुझै छी मु बट से कहे कि टिके शो सरी जाऊ मा तापरे लास्ट टाइम रे एटा कहला कि मु दिनेश को कॉल माने करी के कहि छी कि मो पुओ को टिके बाहर को नै जाऊ एठी ट्रीटमेंट मते खास एते लागुनी मु कहली भेलोर हॉस्पिटल को टिके नेबी भेलोर कोन एमती सुविधा अछि मु कहली क्रिश्चियन हॉस्पिटल अछि बाहरु फॉरेन डॉक्टर माने आस्थिबे आ ट्रीटमेंट भौणी गोटे भी सेठी काम करि से कहला तमे कोन जानि न आ ओडिसा मेडिसिन फॉरेन को जाउची दिनेश मते धमके की कहितला मु तापर चुप रहली भलो रे खिया पिया कले भाईरो माने भलो हिजिबो त कोन हिची लिवर सोरासिस हेछि माने मु कांदिली जेते बेले अरे स्टार्ट हेछि तांकर से मेडिसिन द्वारा भलो हेबे भलो खाना खाइले भलो हेबे टाटस भी आपन भूल कहउतले तांकर अवस्था कमती अछि से जिंस भी भूल आपन मते त मो पुओ केबे जणेनी ना दिनेश बेहरा जणेनी ए सांगरे जेते पिला राजू जाउथिला राहुल जाउथिला हॉस्पिटल को से प्रशांत भी मते केबे जणे ना प्रभु को साक्षी दिगर कहउछि मते जणे नांती मु जेते बेले कॉल कली मते दिनेश बेहरा कहला लिवर सोरासिस हेछि बोली तबे ए मासे भी होनी पुओ को जो 12 तारिख एडमिट करो ता 15 दिन आगरु मु कॉल रेकॉर्ड त थिबो 15 दिन आगरु आपन कहउछन लिवर सोरासिस हेछि ता पूर्व किछि कहउ ना केवल पानी काढी के ताको स्टेज पर दिनेश रे भौणी आ मां कहउतले जे आमे खाइबा तयारी करथुलु आमे सब करथुलु ताको पाई आमे भाई भैया केयर नउथुलु ते माने जदी केयर नउथिले खाइबा देते मो पुओ काहे एते असुस्थ एपटे आपन को दिनेश कहउतले जे नाही ताको ठीक ठाक डाइट खाइले से ठीक हे जिवो मो गोटे विधवा मां पुत्रहीन मां दीटा पुओ को हारछि ए कथार विचार करा जाऊ से माने खाइबा को दउथिले तो कोन दउथिले खाद्य मो पुओ को जेते असुस्थ हे गला सेटा विचार करा जाऊ तबे डिवोर्स हे गला केबे भी ह्यूमन जियो को खोजी चंती स्त्री पाई डिवोर्स हे नथिला हां जेतबे हे गला परे हे गला ताको पुलिस केस ता हे के अलगा हला परे जियो पाई बहुत खोजे राइट हां बहुत थर कांदिला आउ झियो सहित फास्ट कथा करौथिले छोट छोट कथा रे खाली मो पुओ को फसैले भजन गाइलानी सेठी को गला मद पीला दुनिया रे मद पिउ नांती मद दुकान काहे के गवर्नमेंट बंद करूनी खाली मो पुओ पिउथि लागी मु जो दिनटु रहिली मो पुओ निशा करूनी मु गारंटी देबी जो दिन निशा करके आसबो त गाल रे झापड़ा मारछि मु बहुत थर मारिछि ह्यूमन को मारछि हां जो कटक रे मारिछि मो पुओ सेठू निशा छाडी देला झियो को शेस्तर पाई केबे देखतिले ह्यूमन एडमिट हैला दिन ओ अच्छा हॉस्पिटल ओ आसिदिला शिवम देखितिले झियो हां झियो को हां झियो को धरि की किस कला झियो भी ता बापा पाई बापा शीघ्र भलो हे जो हम घर को जिबा कांदिला मचुआ आ मो पुओ ता स्त्री को हक कला ता स्त्री भी ताको हक कले हॉस्पिटल भर्ती बागु हॉस्पिटल आगरु हम कांदिला मो पुओ मते गोलु तू एमिति पर कर देलु बोली कांदिला जेमति मु सुनी छी एटा देखिनी ता लुह एमिति गडी गला तू ता सासू ताको पणत रे एमिति पोछि देले एटा एम्स को गला आगरु सब से जो आईआईजीएस अच्छा जे कटक रे गोटे जिंस बहुर ना भी आपन देखचंती अफेयर रे देबार कारण पुअर डिप्रेशन विषय मु जानिबा को चाहिली कि मो पुअर डिप्रेशन ता को दिनटु हेछि से माने जेमती हॉस्पिटल को नेले कि से माने कहले कि सब ऑर्गन फेलर हे गलानी मो पुओ कथा होची वार्ता होची गोटे स्ट्रेचर अन्य स्ट्रेचर को उठी के जाई सेते बेले आईसीयू रे थाए मु देखि जाए तो मते कहे मां आई एम ओके मां किया पिया करी कि रुह मु मां ह्यूमन सागर मु स्ट्रांग अछि मां कांदो नि मु भलो हेबी बोली कहूची मु मो पुओर कथा को विश्वास करे बोली मते एते दिन लुचेला बेटा ता देहर कोन हेतिला मु विश्वास ही करि छाले अंध बोली आ धोखा खाए सब बेले मो भौणी आ पप्पू करी झगड़ा हेले बाहर श्रिया भी चिल्लेला मारी देले रे मो हस्बैंड को मारी देले बोली चिल्लेला सेठू मो भौणी चिल्लेला आईसीयू गली साइन करबा लगी सेठी बेटा प्रभु साखी मु मिछा कथा कहनी मो पुओ सुनी कि ऑक्सीजन काढी के कहला मां के झगड़ा करूची मते हिंदी कहला पुओ पप्पूर साउंड सुबुची शिवली मार साउंड सुबुची कोन हैला मां मु कहली तो भाई मां चिल्ले की कांदुची बेटा जे पप्पू सहित हिंदी मिछा तो कहि पारिबिनी तो सेठू सुनलाठू मां मो इज्जत पळेबो मना कर टिके जाई मु किछि हेबिनी मां कहला मु पुओ एंती कहला बेटा आईसीयू भीतर धरा देखिले दूर मते कहला मोर इज्जत पळेबो मां आज ता इज्जत चारियाडे बोलु जे को करिनी पप्पू एबे स्टेटमेंट दैछंती जे आपन को जो अश्लील भाषा रे गाली गलौज करथिले से कहउछन जे मु ताको भूल मागी साइज ना मिछ मु खराब बोल ताको कहूनी बट लास्ट टाइम रे माने पप्पू माने एमिति माने हम प्रति दया नै मो पुओ प्रति से आपन भूल मागी जाय ना भूल मागी ताले मिछ कहउछंती मते कॉल कला पर मते कहला कि अर्पिता सुसाइड करबो
ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ପିତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ? ଅର୍ପିତା ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ନା ନିଜରେ ସେଦିନ ପୁଅ ଚାଲିଗଲା ଦିନ ତ ସେ ପାଇଁ ସେ ମତେ ଧମକେଇକି ଦବେଇକି ରଖିବା ଲାଗି ପପୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଅର୍ପିତା କେବେ ଆସିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ଙ୍କ ଲାଇଫକୁ? ମତେ ଥରେ ବୋଉ ବି କହିଥିଲା ଏ କଥା। ବୋଉ ଆଚ୍ଛା, କହିଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ ହେଲା ନା ତା ମା ଘରକୁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇନି ମୋ ବୋଉ। ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆମ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ଏ ଝିଅ ପରେ ଆସିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ଆସିଥିଲା ପରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୀତ ଲାଗି ଆସିଥିଲା ନା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଆସିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ଏ ସବୁ ଧନ୍ଦା। ସେଠୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦି ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ବାପା ବୋଉ ପରେ ସେଟା ଦେଖିଲା। ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ମୋବାଇଲରେ ଶୁଣା ପଡ଼ିଥିଲା? କଥା ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ପୁଅର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲା। ମତେ ବୋଉ କହିଲା କି ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ପୁରୁଷ ପିଲାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେବେଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରୁହ। ବୋଉକୁ ଶାଶୁ ଏଟା କହେ ବୋଉକୁ କହେ ପଚାରି ବି ପାରିବେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହେନି। ମା ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଟିକେ କେୟାର ନିଅ ଶୋଇ ଯାଉଛ ଛୁଆର କେୟାର ବି ନଉନ ତମ ହଜବେଣ୍ଡ ଶୋରୁ ଆସୁଛି ସେ ଫାଲତୁ ପିଲା ନୁହଁ ମୁଁ ତା ମା ରେକର୍ଡ ଦଉଛି ବଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ କାହାର ଲୋଭ ନାହିଁ କୋଉ ଝିଅର ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ତ ହଠାତରେ ଆମର ପୁରା ବାହାଘର କରିଦେଲା ତ ଜାଗ୍ରତ ରହିକି ରହିବ। ସେ କହେ ନାଇଁ ମା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏମିତି ନୁହଁ ବୋଲି ବୋଉ କହେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ। ଦିନେ ମତେ କହିଲା କି ମୋ ବୋଉ ମା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ସାଥିରେ ଗପୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ନା ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଛ ତମେ କେବେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମୋ ପୁଅ ତ ସେମିତି ନାହିଁ ତମେ ନିଜେ କହୁଥିଲ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ହଁ ଦେଖିଛି ମା ଫଟୋ ଦେଖିଛି ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ମତେ କହିଲି ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ମା ଡିଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଫଟୋକୁ ମୋ ହାତରୁ ଟାଣି ନେବି। ମୁଁ କହିଲି ଘରକୁ ଯା ଆଉ ଚୁଟି ଘୋଷାରିକି ଆଣିବୁ ମୁଁ ତତେ ସାଥ ଦେବି ଆଉ ପୁରା ଚପଲ ଚପଲରେ ବାଡ଼ିବି। ତୁ ମାରି ପାରିଲୁ ତୁ ହିମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ା ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ମାର ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ତୁ ମାର। ବୋଉର ସାଥ ଦେଇଛି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ କଥା। ସେ କହିଲା ନାଇଁ ମା ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ରାଗନ୍ତୁନି ଆମେ ଯାହା ବି ହବ ଏମିତି ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ବୋଉ ଏ କଥା କେବେ ତା ବରକୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା କି ସେ ଝିଅ ତାକୁ ଫସଉଛି ବୋଲି ସେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ। ସିଏ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ତାପରେ ଛୁଆ ସାଥିରେ ବି କଥା କରେଇଦେଲାନି। ପୁଅ ଡିପ୍ରେସନ ଏପଟେ ବାପା ନାହାନ୍ତି ଭାଇ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚ୍ଛୋଡ଼ ହେବାରେ ଅର୍ପିତା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ କି? ୟେସ୍ ପଇସା ପତ୍ରର ହେରଫେର ବୋଉ ପାଖରୁ ତାପରେ ନିଶା ତାପରେ ଅର୍ପିତା ସେଥିରେ ବବଲୁ ବି ସାଥ ଦେଇଛି। ବବଲୁ ଯିଏ ହେଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସାଗର ସଂଗମରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଦିନେଶ ବେହେରା ଏ ସବୁ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଲେ କି ଅର୍ପିତା ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା? ହଁ ସେଇଟା ସିଓର। ଆପଣ କେବେ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଘରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଭେଟିଛନ୍ତି କେବେ? ବହୁତ ଥର ଘରକୁ ଆସେ ସେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ତା ଲାଗି ରାତି ସାରା ଶୋଏନି। କା ପାଇଁ? ସେ ଅର୍ପିତା ଆସିଲେ ଡରିବି ନାହିଁ କି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସିଏ। ଓହୋ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ? ରାତିରେ ଆସେ ସେ। କେତେ ସମୟରେ? ସେ 12ଟା ପରେ ଆସିବ 5:30 4:30 5:30 6টাରେ ବି କେବେ କେବେ ଯାଏ। ଓହୋ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଆସିବେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟା ଆପଣ ସାକ୍ଷୀ ପୁଅ ଏଭର ଲେଜେଣ୍ଡ ମୁଁ ଅପମାନ ହଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ପୁଅର ବଟ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଲାଗି ମୁଁ ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛି। ଏ ସବୁର ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା। ହଁ କେତେ ବୁଝେଇଲୁ ବେଟା ମାନିଲାନି ସେ ତାକୁ ହାର୍ଟଲି ଭଲ ପାଉଥିଲା ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିକି ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରି ବସିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଟା ରହିଲେ ଅଲଗା ଝିଅ ସାଥିରେ କଥା କରେଇଲେନି। ତାପରେ ଅର୍ପିତା ସେଥିରେ ଫାଇଦା ମାନିଲା କି 27 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ମୋ ନାତୁଣୀର ବର୍ଥଡେ ପଡେ ତ ସେଇ ଦିନ 26 ତାରିଖ ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲି ତୁ ଯଦି କାଲି ନ ଯାଇଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ପାଖକୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବୁ। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ମୋ କାନ୍ଦୁଣା ଦେଖିଲେ ସେ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ଆସିକି ମତେ ପଚାରିଲା କି ମା ଆଉ ରୁହ ଆମେ କଲ୍ କରୁ ଯଦି ଉଠେଇଲେ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ କାଲି ଯିବି ବହୁତ ସାରା ଖେଳନା ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଲାଗି ଡ୍ରେସ୍ ନେବି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି ପୁରା ଚକୋଲେଟ୍ ଏତେ ସାରା ନେଇକି ଯିବି ଦୁଇ ମାକୁ କହିଲୁ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କଲ୍ କଲୁ ଶ୍ରିୟାକୁ ଦୁଇ ମାପ ନମ୍ବର କଲ୍ କଲୁ ଉଠେଇଲାନି। 27 ତାରିଖ ଦିନ ମୋ ପୁଅ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ ଶୋଇଲା ଉଠିଲାନି ଖାଇଲାନି କିଛି ନାହିଁ। ନିଦ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଛି ମା ନିଦ ସ୍ଲିପ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଖାଇଛି ମା ଏମିତି ମତେ କହେ। ସେ ବାର ମନା କରିଛି କି ଭାଇ ମା ଗାଳି କରୁଛି ମୋ ଦେହ ବି ସାଥ ଦଉନି ଏଥର ଶୋ ରଖନି। ମୋ ପୁଅ ମନା କରିଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଦିନେଶ ବେହେରା ରଖେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ପପୁ ଚିଡ଼ି କହିଲା ଯାଉନ ତମ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଦୋକାନ ଦେବ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ଘରେ। ସେ ପପୁ ଗୋଟେ କିଏ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଦୋକାନ ଦେବ ନା ତା ମା ଦୋକାନ ଦେବ ଯେ ସେ କହିବ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ସେଇ ପପୁ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କଲା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ଆଉ ସେ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀକୁ ଫୋନ ମାରିଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଝିଅ ଆଉ ଆସିଲାନି ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ମାନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲାନି। ଅନେକ ଥର ମୋ ପୁଅ ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଛି ମୋ ମାଟା ବୁଢୀ ମାଟା କାନ୍ଦୁଛି ତା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ବୁଝେଇଥିବ ବଟ୍ ସେ ଝିଅ ପୁରା ଟର୍ଚର କରି ବସିଲା ଆଉ ଆସିଲାନି। ଏଇ ରିଙ୍ଗଟା ମୋ ପୁଅ ମତେ ଦେଲା ମୋ ସହିତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗଟା ଆଣିଲା ଅର୍ପିତା ମତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା। ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପୁଅ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଯିଏ ଆସିକି ରାତି ସାରା ରହୁଥିଲା ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଥିଲି କି ଘରେ ତମେ କ'ଣ କହିକି ଆସ ବେଟା କହିଥିଲି ସେ କହେ କି ମା ମୁଁ ଶୋ ଯାଉଛି ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଶୋ ଯାଉଛି ଏମିତି କହିକି ମୋ ମାକୁ ମିଛ କହିକି ଆସୁଛି ବୋଲି କହି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ଝିଅ କଥା ହେବାର ଆସିବା ବନ୍ଦ କଲା ସେ ଦିନଠୁ ତାର ଦେହ ଝଡ଼ିଗଲା ବେଟା। ତାପରେ କାନ୍ଦି 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 ମରିବା ଲାଗି ଖାଲି ଇଚ୍ଛା କରେ ପୁଅ। ଦିନେଶ ବେହେରା ତାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣେ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଉ ଜଗି ରହିବ ରାତି ସାରା